क्लीन अप कर रहे हैं माशाल्लाह से। ये असल में प्रॉब्लम ये है जैस्मीन, अब आपने बहुत लंबा सवाल कर लिया है जी, 2 सवाल। ये अगर आप समझती हैं मैं छोड़ कर गया हूँ और ये अगर यही पॉलिटिशियंस जो हैं यही अवाम को धोखा दे रहे हैं, मेरे ऊपर हर चीज डाल देते हैं कि जी मैं छोड़ कर गया हूँ। अगर मैं छोड़ कर गया तो पिछले 4 साल में इन्होंने ठीक क्यों नहीं कर दिया? सवाल ये है, एक्चुअल सिचुएशन ये, मैं कुछ नहीं छोड़ कर गया, मैं सूरत हाल बहुत अच्छी छोड़ कर गया था। आप सबसे पहले तो बिजली की बात करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये जो कह रहे हैं ये सारा झूठ है। बिजली 18,500 मेगावाट, ये मैंने 50 दफा कह चुका हूं, मैं दोबारा दोहरा देता हूं। 18,500 मेगावाट बिजली पाकिस्तान की कैपेसिटी इस वक्त जनरेशन कैपेसिटी मौजूद है। अगर ये किसी कोई डिनाई करे, आप वापडा से पूछें जाकर, तो वो झूठ बोल रहा होगा। तो 18,500 मेगावाट इस वक्त है। ये कैसे है? ये हम ही लाए। ये 2,900 मेगावाट हमारे 8 साल में जनरेशन कैपेसिटी बढ़ी है। और उसमें सबसे बड़ी चीज जो हमने गाजी बरोथा ले, उसमें जाकर जरा फट्टी देखें किसने इनॉग्रेट किया गाजी बरोथा, ये हमने बनाया। और इसमें कोई 1,500 मेगावाट तो ये एक गाजी बरोथा ही से इंक्रीज हुई है। तो 2,900 मेगावाट वो, और फिर कई थर्मल प्लांट हमने लगाए और न्यूक्लियर की तरफ भी हम गए हैं बाय द वे। तो ये बात कहना कि बिजली नहीं आई। अब इसमें एक सेकंड में एक और चीज बता दूं, एक और चीज बता दूं। नाउ इशू बिजली का नहीं है इस वक्त, इशू पैसों का है। इशू ये है सर्कुलर डेट का है। इशू ये है कि बिजली प्रोड्यूसर्स जो हैं वो वापडा को बिजली देते हैं, वापडा से वो पैसे एक्सपेक्ट करते हैं। वापडा उनको पैसे ही नहीं दे रही है। इसका मतलब वापडा कमा नहीं रही है, उनको पैसे नहीं दे रही है। जब वो उनको पैसे नहीं देती बिजली की, तो वो पीछे गैस और ऑयल प्रोड्यूसर को पैसे नहीं देते हैं। तो इसलिए दूसरी चीज, बहुत से प्लांट्स जो हैं वो बंद पड़े हुए हैं, पैसे नहीं है टू रेनोवेट देम, ठीक करें। तो लिहाजा इस वक्त सिर्फ 10-11 हजार मेगावाट बिजली प्रोड्यूस हो रही है, जबकि है अवेलेबल 18,500। और टोटल रिक्वायरमेंट इस वक्त जो मुल्क की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इंडस्ट्री ठप हुई हुई है, कमर्शियल एक्टिविटी बंद हुई हुई है, बिजली 18,500 नहीं चाहिए, 14,000 14,500 चाहिए। तो इस वक्त हमारे पास सरप्लस बिजली पड़ी हुई है। तो ये जो भी कह रहा है ये झूठ बोल रहे हैं, अवाम को धोखा दे रहे हैं। क्यों? आप बिजली पैसे के मामले को सॉल्व करें, इकोनॉमी ठीक करें। वापडा मस्ट पे ये बिजली प्रोड्यूसर्स को पैसे उनके दें ताकि वो वापस तेल और गैस वालों को दें और बिजली आना शुरू हो जाए। थोड़ा सा मैं ये पूछना चाहूंगी, ये जो वर्बल एग्रीमेंट्स की आपने अमेरिका से, ये कौन से मुल्क में होता है कि उनको आप इजाजत दे दें कि वो ड्रोन हमले करें और आप मतलब है उस पे देखे नहीं, आप यू शुड टर्न फेस टुवर्ड्स द अदर साइड। और शमसी एयरबेस है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स उनके इस तरह फिर रहे हैं जैसे ये उनका अपना मुल्क हो। द पार्लियामेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री अमेरिकन पॉलिसी बनाने जा रही है। ये वन मैन शो क्यों करते रहे आप, बल्कि आप ये कहते रहे कि मुल्क में जमहूरियत है। हाँ, तो ये जैस्मीन आपको किसने कहा कि पहले तो ये आप प्रिजम्पशन क्यों कर रही हैं कि मैंने अलाउ किया? मैंने अगर ड्रोन अटैक्स अलाउ किए होते, मैं नहीं कह रही, वो ड्रोन अटैक्स 4 साल में ना होते, वो कोई 200 ड्रोन अटैक्स हो जाते 4 साल में। ये हुकूमत वक्त कह रही है, उनकी ये बातें हैं कि आप वर्बल एग्रीमेंट करके गए हैं। एक सेकंड, ड्रोन अटैक्स बिल्कुल मैंने अलाउ नहीं किए। और अगर वर्बल मैंने अलाउ, जैसे मैंने बताया वो 200 ड्रोन अटैक्स होते। और अगर इस आर्गुमेंट को ले लें जो आप कह रही हैं कि मैंने अलाउ किया जी, तो इस हुकूमत 4 साल में इनके मुंह बंद हुए में हैं, ये बंद करवा दें जी। वो मैंने तो अलाउ किया, तो मैंने तो बड़ी गलती की थी, तो अभी बंद कर दें। ये 4 साल में इन्होंने क्यों नहीं बंद कर सके ये? तो यही बात है, ये क्योंकि ये झूठ बातें हो रही हैं कि जी मैं अलाउ करके चला गया। मैंने कोई नहीं अलाउ किया था। मेरे जमाने में कोई अटैक नहीं होता था। मेरे जमाने में सिर्फ इंटेलिजेंस गैदरिंग में अमेरिका से हम मदद लेते थे और वो टारगेट आइडेंटिफाई करते थे, लेकिन उसके बाद एयरफोर्स या हेलीकॉप्टर या एसओटीएफ वो एक्शन करते थे, हमारी फोर्स एक्शन करती। लेकिन आपके जमाने में भी कोई ड्रोन अटैक नहीं हुए। जैन साहब, आपके जमाने में ड्रोन अटैक हुआ है। सबसे पहले एक बच्चे, आप याद करें 2004 में उस मदरसे पर अटैक हुआ है जहां पर बच्चे मारे गए थे, और फिर
لوگوں نے ریلیز کروا کے بتایا تھا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا تھا اور کس طرح تیاری ہو رہی تھی اینڈ ویپنز کا استعمال ہو رہا تھا. پلیز ریفریش یور میموری. میں بتا رہا ہوں نا جیسمین 9 ڈرون اٹیکس ہوئے تھے اور یہ جو بچوں کا کہنا جو ہے اس میں یہ آپ کے ٹیلی ویژن پہ پروگرامز ہوتے تھے جو بالکل یہ ایگزیجریٹڈ باتیں ہوتی تھیں, پولیٹیسائز باتیں ہوتی تھیں. ادروائز جہاں بھی ڈرون اٹیک اس وقت ہوئے بھی ہیں تو وہ بالکل کوئی بچے کولیٹرل ڈیمیج ہوا ہے جس پہ میں بہت سختی سے میں امریکہ سے مارے جاتے تھے, یہ بھی مجھے معلوم ہے, لیکن صرف 9 ہوئے ہیں. دوسرا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ باہر کی ایجنسیز والے لوگ آئے ہوئے ہیں, آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا 2008 سے پہلے مجھے کہیں کسی ٹیلی ویژن پہ اور کہیں اخبار میں جیسمین آپ مجھے بتائیں یہ ورڈ بلیک واٹر کہیں لکھا ہوا کسی نے بولا ہوا 2008 سے پہلے, مجھے ذرا یہ بتا دیں آپ. تو لہٰذا یہ سارے یہ بعد کی باتیں ہیں اور میرے پہ ڈال رہے ہیں کہ نہیں میں نے الاؤ کیا تھا. اور اگر پھر بھی اگر میں نے الاؤ کیا بھی ہے یہ آرگومنٹ اس لیے یہ فضول آرگومنٹ ہے. بھائی 4 سال سے آپ بند کر دیں جی, آپ نکال دیں سب کو, کیوں نہیں نکالے آپ نے؟ تو یہ سب بکواس ہے, یہ جھوٹ ہے, کیونکہ یہ خود انہوں نے کیے ہیں ساری باتیں. انہوں نے خود سے ڈرون اٹیکس الاؤ کیے, انہوں نے خود دو انٹیلیجنس والوں کو آنے دیا, بلیک واٹر کو آنے دیا, میرے نام پہ ڈال کے, میرے کندھوں پہ ڈال کے. تو اب یہ اس کو کور کر رہے ہیں کہ میں نے کروایا. میں نے کچھ نہیں کروایا, انہوں نے خود نے کروایا. اور اگر میں نے کروایا ہوتا تو یہ بند کر دیتے. بند کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ نہیں, انہوں نے خود ہی نے اجازت دی ہوئی ہے. اچھا جیل صاحب یہ بتائیے, تھوڑا سا اس طرف آتے ہیں, یہ آپ جانتے ہیں کہ حکومت پاکستان نے انٹرپول کو آپ کے ریڈ وارنٹس بھجوا دیے ہیں؟ پتہ ہے مجھے, ہر آدمی یہ جو رحمان ملک صاحب ٹی وی پہ آ کر بول رہے ہیں تو مجھے معلوم ہے. اوکے ٹھیک ہے. میں خالی آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں, ابھی کچھ دن پہلے ہی آپ نے شاید ایک انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کو زیادہ پتا ہے بہتر کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے قاتل کون ہیں. تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالنا چاہیں گے؟ ہاں, یہ پہلے تو یہ ریڈ وارنٹ ہی جو آپ نے کہا ہے, اب یہ دیکھ لیں جتنے دن سے انہوں نے کیا ہوا ہے اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے وہ دیکھتے رہیں. آپ خود دیکھ رہی ہیں, آپ میں تو یہاں گھوم پھر رہا ہوں ادھر, یہ آپ کے اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوا ہوں. انشاءاللہ لندن بھی جانے کا پروگرام ہے. تو باقی رہا ابھی یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کو زیادہ پتہ ہے بے نظیر کے قتل کے بارے میں, میں یہ نہیں کہتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اگین عوام کو ایک پولیٹیکل ایشو, پیپلز پارٹی کے جو جتنے لوگ ہیں ان کے جیالے جو ہیں ان کو خواہ میں دھوکہ دے کے ان کو مسلیڈ کر رہے ہیں میرے اوپر, کہ میرے اوپر کیس ہو رہا ہے, میرے اوپر. بھائی میرے اوپر کیا ہے, میری تو ذمہ داری نہیں ہے کوئی لیگل پوائنٹ آف ویو سے, کانسٹیٹیوشنل پوائنٹ آف ویو سے پریزیڈنٹ کی کوئی ذمہ داری ہی نہیں ہے سیکیورٹی دینے کی. لیکن پھر بھی میں یہ کہنا چاہوں گا اصلی باتیں جو ہیں وہ چھپائی جا رہی ہیں. یعنی کیا, بے نظیر آئی ہیں وہاں, انہوں نے تقریر کی ہے, 2-3 گھنٹے سامنے رہی ہیں پبلک کے, ہاتھ ہلایا ہے, سب کچھ ہوا ہے, آئی ہیں, گاڑی میں جا کر بیٹھی ہیں,